Kapitang Enteng! Sikat kayo ita dito'y barangay tayo Wanta tabadaong, ado timang kabkablaaw kada kami. Agasem man. Natiluyo gayam niya may isang agtatakaw iti kawitan ni Dirabe Ay, saan la may isa? Dua tinatiliw ming agtatakaw. Duaya, kunada may salang. Kun saan lang akawitan titaktakawin da. Nangagkwa kawitan lang, titaktakawin da. Istorya man wanya tipod noon na pasamak. Saan kami kanwa mabalin nga istorya? Nilaan kano kapitan ti adda karbangan na mang istorya iti pudnoan na pasamak. Apay, isulang. Isulaan kano ti makaistorya iti pudnoan na pasamak. Jakman ammo no kasanoan na tiliw dagiti tano diag tatakaw idirabi Amok ti istorya na day tamaray. Sige man nga rod, istoryaam. Kaya't mao nga istorya ak manipod drogay nga aginggat gibos na. Shortcutam, ado pa'y teramidag. Kastoy tinapasamak maray. Idinagrunda dagiti tanawd. Kat siyempre, indauluan day ta ni Chipda, ani kwarog. Una, indauluan ni Kwaraw. Dito'y Magmagmagna. tersinak, tinagatangan da iti kape, kan tinapay, abinalunda. Ituloy ka ang tag-istorya. Kaya't ko pa'y nga inayon, ang nagsilpida pa'y dito'y tersinak. Nag-extract nga ro di jay picture da. Nakita yo, anak ka nga to jay imak. Ituloy ko tag-istorya wano isardeng kao. Ay, wun gaya man niya. Ay, istorya ka, maray. Jak among tinagsarda nga. Wun nga agpaisaw. Anya ita, yun jay's istoryaam. Jak ituloy yan. Inton maminsan tao. Saan ba gaya mamay salang nagtatakaw tinatiliw da kwarog idirabe Talaga mo't asaan? Nagkunakan ka amay salaan. Iso tinangag ka nga pag-iistoryahan da. Sana pudno day tanangag mo nga istoryada. Siyak ti denggam, tapudno ti istorya. Podno anapasama. Amom no anya tipod no na pasama. Siyak pa'y ti konam. Sige mga raw, istoryahan no nya tipod no na pasama. Sigay, agluto ka nga raw, tagtugawak nga istorya. Anya, ay naglaing ka, tasyak pailangan mo ti paglutumay. Kaya't mo adeng gayon ti pudno nga istorya uno saan. No siyak ti paglutuam, sanay, bayamaw, denggag tulangan, kini kumpare nga intay tipod no na pasama. Chip, nagado ababalasang ti mangkidkid day kanyak. Manuda. Duaday di paradaan itay, kiniddayan dak. Nadamag da jay inaramid tayo apanagrunda. Natuturid tayo kanaw. Duwalang tinangkid day kan ka balasang. Siyak ngay, 5. Kiniddayan da ka lang, mate. Siyak ngay, dinamag da pa'y tinagan kan cellphone number ka. Day talang ti dinamagdakin ka. Kasta unay na pa nang ipasikat mo. Siyak ngay, dinamagdapay no kayat ko ida apakasaran. Os? Nainayunam sa mo ti istoryam, Chip. Ibagbagak lang ti pudnukin ka. Iso asaan ka nga glastulas naog. Tamas ad-ado ababalasang ti bilib iti kinaturid ka. Apaya mas ad-ado ti bilibken ka? Katsyak mo tinangkamat-kamat kadagiti agtatakaw. Di uray man si katinangkamat. Tasyak mo tinang tiliw kadakwada. Di ka man naglaslastog dyan. Tanaturudaklat nang iti si ka. Enteng, natalnan to'y barangay tayo. Awanan ti rumbang apagbutngan tayo, kas kumakadagiti agtatakaw. Tatiniliw amin ida ni Kwarog. Ay, excuse me. Adda kayat ko akuriktaran iti day nga imbagam. Ha? Ne, anya day tangay? Adda ka di kamale iti imbagak? Saan adda kwarog tinakatiliw kadagiti agtatakaw? Saan adagiti tanod? Kat nukas tatimangmangag ko nga istorya. Tiniliw dagiti tanod nga indauluan ni Kwarog ti panangtiliw kadagiti agtatakaw. Yikstranak mo't Na, kayat mo asawan karaman ka kadagiti nagtiliw. Wendong nga. Di mo tubot ang mutipod no na pasamak. Wen tawan mo't ngamin ti makaistorya, no anya talaga tinapasamak.
Talagang awan sa bali ang makaistorya iti pudno ang napasamak. No saan asyak? Kastaya. Kat no ammo ka no ni Marituyang tipudno ang napasamak. Nagati mo naman. Kastamat ti kunana. Ay na, di na nakita ti pudno ang napasamak. Iso rumbang saan nga gis istorya. No kasta, sika ti makaibaga iti pudno ang napasamak. Katwan, awanin sa bali. Siyak unli. Kahit anya ngay nga rod ti pudno ang napasamak. Alaman, istorya nga rod kanya. Masaya at may, nakitang madlangan, ya chip tanod, ang naturay. Ay, siyak day ta, tataba daw. Anya nga ti panagrik na, tasikan ti mabig-big-big, ang naturid at chip tanod. Of course, happy. Aga, man si kagayam tinang tiliw ka nagiti agtatakaw. Siyempre, impangat ko ti kinalain ko iti boxing kan karate. Di pa'y nagnervyos, nagiti agtatakaw, no kasta? Ayun uray dala nagkalkaling utan. Ay kasla ka tay bida ti pelikula. Anya ka tinaramid ba? Di mo pa'y gayam ang mutipod no napasamak. Jak pa'y nga rod amaw, tadyak mo't makikita ni Uncle Mau. Daiso ko mati pag-istorya Di na mo't lamay istorya. Tawan iti dayday agundaway ni Anggal. Kat no'y bagbaga na nga isulaan ka no ti mabalin na makaistorya iti pudno ang napasamat. Santo pa si Murot ang nagrunda? Ay sana si Murat. Kunada kadwayaw. Saan tataba daw? Naturog ni Uncle Kao. Ay kastagayam. Kasta itipod no ang napasamak. Padong, saan mo apatpatsin ni Chiptanog Kwaraw? Adda ka iti asidigmay. Kunak man nun ang itulog ka iti pasahiraos. Simbang pita ko na. Itay pa dengdenggak ti pagsarsaritaan yaw. Kaslad ano ti ammum Talaga mas ad-ado ti amaw, tatabadong. Nagtal na ka man dita, John. Kahit asino ngayon ka na kayo ti agistorya. Siya, tataba daw. Mas ad-ado ti amaw, tatabadong. Ay, saan man langay? Inaklangan pag-istoryahan ni Parinteng. Dita kayo! Inteng, anya nga min aya ti pudno ang napasamak, idi nagronda dakwarog anatiliw dagiti agtatakaw. Ay na nagdagulit kan. Apay, dagiti laang tanaw, ti bagbagam ang nagrunda. Kat isudamot laeng at talaga tinagronda. Ninto pa'y kwarog ti may nangala iti asukar kanta sa dito'y balay, tapna da pagkapyanda. Ay, inayon mo matinagan ko Inayon ko tinagan mo. Tapay ko mga inayon ko tinagan mo. Saan ka mo't asimurot ang nagronda ide? Basta inayon mo latan. Panginayunak kumangay. Ririingan ka ide? Di na magkupay no kayat mo asumurot ang mapanagronda. Ang tisungbat mo, masadot ka, tamakaturturog ka. Man, ano ko man, no inayon mo latan tinagan ka. Apay, di mo kayat, mabigbigak may. Kit, ibaga dagiti ka barangayan, anaturadak a kapitan. Saan mo't mabalin adakwarog latan? Kaya dagiti tanod na ti bagada anaturad. Naturad mo ti kapitan Ay, mangibabain ka? Di kanto pa'y timulong, ibagamkit din, anaturad ka. Ita, nagkikita tayo manin atanlo dito tersinak. Ituloy mon marituyang ti istorya, may papan iti panang tiliw, dagiti tanod ka dagiti agtatakaw. Ay, wen man, maritoyang. Ituloy mo man ngagpaiso, ti agistorya. Nakasagana kayaon ngagdengag. Di pa nga urayin da ka, tap nagistorya ka. Saan nga min analawag kanyak, no anya tipudno ang napasamak. Asino kumati makaam mo itipod no napasamak. Siyaklaeng ti makamo. Ay, jak ammo. No apay asikala ang timakaam mo, marituyang. Taawan kamot iti day di rabii ang napasamak day ta. Wan nga road. Kasanungay nga amom, kat saan kamot asin morot ang nagrunda. Apay, nasken aya ama-amuan nyo, no kasanuan na amwak ti pudno ang napasamak. Basta istorya ita kada kayaw. Sa bagay matkit di
Rugyam nga ruden, marituyang tanay. Matuukan kami ka ni Marikwanang. Kampay iday! Nay, apay ngay akampay iday. Aywanan niya. Ay, kastoy na tinapasama. Ay, Naa. unay matan anak tagariday tamo tong asipagpag. Sapay nagasok ti tambutso na. Ay, saus, jay samet ag singsingir iti utang ko day tasimangpet anak kamotor. Aywan. Na, kulot ti buok na anangisig. Ni, kita amon maray, tanay inikat na majihilmi na. Kita am. Ay, saus, nasken nga aglemengak. Awan pa'y pagbayad ka. Ay, maray, sa dino nga ti paglemangam, kasanon dya istoryaam. Oy, darasam ti aglemang, marituyang. Nay, umayon di agsingsingit. Paray! Parinteng! Ay, apay pare. Aguray ka mo ta. Tayak pa nga gayayab king ka. Ay, mapanak ngamin ije munisipyo. Apay, ada ibagam. Maburbur siya anak ngamin paray. Ah. Nuan niya talaga tipod no napasamak hindi natiliw dagiti tanod dagiti agtatakaw. Ay, nasaya at met paray. Ta nakita nak. Ta siyak man ti mangistoryaken ka. Talaga kayat ko adenggain manipod king ka tipod no napasamak paray. Ay, amok atin napasamak pare. Kiti istoryaham nga ro din Edi nakita dagiti tanaw. Ay, aguray ka paray. Mano talaga aya dagiti agtatakaw. Ay, maya ka sa lutsad. Edi binilang ko no manuda. Dua ket kagudwa. Anya? Duakit kagudwa. Ay mati kawak paray. Kasano nagbalin na duakit kagudwa? Apay amati ikaw ka. Dua ang nagtatayag ken nagbabakid a lalaki. Ken may sa abasit a lalaki. Di dua ket kagudwa. Ay una niya. Duakit kagudwa. Kahit anya ngayon ti sumaruno na pasamak paray. Edi kinamat-kamat dagiti tanaw dagiti agtatakaw. Hmm. Taray at taray. Ay, sige. Partak at taray. Taray pa ya, taray. Ay, napanog ako na paray. Ay, kalpasan na nagtartaray da. Edi kwan. Toy, imbasidig ni kwan. Linayatan na iti danog ti may sang agtatakaw. Ay, dinanog na gayam. Chuk, 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 kuna na. Napigsa ti danog na. Chuk, 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 chuk. Chuk, kuna na. Ay, nagsakitan. Da. Bida talaga ni Kwaro nga paray. Ay, edi kwan. Ay, napanak mo't pare. Siyempre. Siyak ti bida. Ay, pinasabtak iti kugtar ti may sang agtatakaw. Kahit napungtaan paray. Uwi na. Chuk, 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 chuk. Kuna. May sapay. Ay, aguray ka paray. Sakbay nga ituloy mo. Tamagag lang, no, imabot mo lang di kugtar mo iti ang tagtatakaw. Ha? Ay, na, apay aya? Kahit no nagbabamot ti kugtar mo paray. Na, Di naktopay makugtaran. Makugtaram kay day tatakaw. ay, unay day tuyin ta kontraan na manin. Wan ko nam laka din. Tay talaang makakugtarak kung traan palaag. Sa bagay Ay, magkidi paray. Sige paray, ituloy mo ti ang istorya. Una. Ay, un gayang pare. Panawan ka man laangin. Apay nga paray, Ay. iti istorya nga. Adda papanak. Mapanak ijay munisipya. Awan dagiti tanod ita, nagpaili da amin. Isumit lagayam anakitak ida anaglugan. Kadwada mag ni kapitan. Wad tamapandagayam awatan, ti pamigbig na itad ka dagiti tanod. Isumit lagayam asimurot ni kapitan. Wan maray. Nagtuturod ka nga minang dagiti tanod anang tilew kadagiti agtatakaw, maray. Saan akas karina ti inaramid da? Impustada ti biyagda. Kat gapoy ti dayta. Awanan ti agtatakaw dito barangay tayaw. Ay, mabiit laing maria. Istorya ang tinapasama. Idi tinilew dagiti tanaw dagiti agtatakaw. Maray, adda manin dyan nakamotor ang nangisit a lalaki, nga agsinger iti utang mo. Dayjay nay. Jay kulap? Wan, isuday ta sumungad. Na, no apaymat atunggal ganda tagtag istorya. Umaymat agsingir day ta akulop a lalaki. Mabitang manay, inak aglemang, jakpay kaya tagbayan.
Naawat yung gaya man, di pamigbig ka na kayaw. Wain, tatabadaw. At dapay cash incentives Ay, gasam man, nagswerte kayaw. Ituloy mi kanong aramiden ti kasjay. Tapno agbutingan dagiti managdakdakis dito barangay tayaw. Ay, kit na sayata. Uray para ka mataklang tatabadaw. Dakkel atulong ko daitan. Ay natatabadong. Uray pa'y basit abanag, basta titinulong, dakil ang maaramidan dayta para iti pagimbagan ti barangay. Ala sigay! Ditang tiragibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Kapitan Enteng! Ayan na, dayta, Kapitan. Ayan na. Ay di mo birukan ni Kapitan dito Tersinak tawan ditaw. Ayan na, kunak. Ay nakabadong. Uray no baliktadom amin alamisaan, kas kadatugaw dito Tersinak, awan makita a Kapitan dito hoy. Apay ayasap sa pulam. Apay di namaw, nga daga apa ni takalsada. Adaya. Isungaron nga agtataray dagiti tattao, tamapanda agusyusaw. Isuumat lagayam anakitak at maray ang nagpaamyanan ni Marituyang. Ayan na, ayan dayta, Kapitan. Tamapananawain dagiti agaapa dita. Ay, jak amaw, no sa di, no tinapanan na. Ayan tal na kayo, nada kayong agaapa. Sumardin kayo na. Ay, si Kabadong! Anya daw aramidom di tatinga! Kaya daw, kasi kapiapaan na! Ananawain karot dagito agaapa. Siya akong tiyagan anawa, tawag mo niya, Kapitan Inteng. Agin na naing pa man ako nakaw! Ipot po! Siya tiyagan anawa ko na kay. Ay, sumardin kayo na. Hindi kayo ba'y? Namakibiyang dito si Kalakay! Umay ka dito, ito saan pa kaya nalpasan nagpinunga? Hey! Stop! Look and listen. Saan ka man nagpating nga dito? Si kaman lang ang tipungotak. Nay, ikaw. Ay, di na kailangan na pungutin na. Awan mo't basol ko kada kayaw. Kaman lang ang tipangidas anak itipungtot ko! Anay. Ay, di na pungutin na. Pag sinsinublatan, dakmilangan na pungutin na. Kay mat! Anay. Nagkunangamin kan ka nga aganawa ka? Anya nga ita, sikat pinungot-pungot da! Ayan na ikaw. Kita magkidinod dapat na bati abuka. At dapay may, Manupay. Sila naman. pagbilangan na kit din itibuok ma. Ay, nagsakit mo ganti mapungot-pungot to yan. Ita amo monterek na ti mapunga. Ay, una yan. Andan sapay karamot na dahito rupak. Nagapgaskait. Saan amatablan iti karamot da itarupam tanapuskaw? Ay, unay kamutin to yan. Nalabas ka mo agsasaw. Anya, mapan ka pa'y aganawa iti agaapa. Apay, dapay aga-apa aya. Kas kalagdadamaw. Kano inal daw nga agaapa dito'y barangay tayaw. No saan adagiti babay tagpipinungaw. Dagiti lalakay tagdidinanaw. Nalalay nga kami ti sika. Nagpunamot ka. Kuna ka. Uray mampay sika ti Chiptanod. Nalalay nga klatang kami ti sika. No talaga mo't lang na laing ka. Agdinanog taman nga raw. O sige, agdinanog ta. Makita itan wa sino kadata tinalalaing. Umasidag ka nga raw. Sikat yung masidag. Sika kunak ti umasidag. Sika kunak. Takrot ka mat gayam. Di mo kaya ti umasidag. Sikakit di ati takrot. Tadi mo kaya ti umasidag. Imasidag ka kaon. Imasidag akmatan. Ay, saan kayo aglaban ah? Abayan saan tatabataw? Kaya't mi nga ron ti agdinanog. Adak dito, yung aganawa kada kayaw. Nay, saan ka mapandita nagtengan niya? Makadandanog ako na talaga. Sikaman langan ti umuna adanugak. Anay ikaw, anay. Ay, Saus. Siyang matintindinanog yan. Nakabasol kan. Apay nga na nagpating nga ka, tatabadaw. Ayan ngamin ayan ni Kapitan nga aganawa kadagiti agaapa maray. Kunakmatan asaan nyo asapulan kanyak ni Kapitan. Tadyak amo ti ayan na.
No daga pa, pulo sadyak makita. Aglamlamang samag. Ay, saan nga ugali ni Kapitan ti aglemang? Kakaasin ni Badung ko para anawa kadagita nga agaapa. Jak nakita, nga misumot ka no ti pinungot-pungot dagiti babay ang nagaapa di tamyanan. Kawan mag dandanin na ibos jay na ingpis abuok na. Kaasimot nga rod ni Badung Maw. Nakaramutan to pa yarupa na. Ay, nagsakit ano kasta? Nay Mare, ni Badung mo day ta sumungad. Ha? Apay ngay. Kaslalimtag mo jay mata na. Damahagam akan kwa na no apay. Apay ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, naganawak lang, mate. Siya pa'y tinaraman da dinanog. Naganawa manen gaya, Maray. Ay, agin lalaing kanto mo ang ngamain. Aw, anya nga ita. Adamanen black ay ba? Inteng, pangipanam iti day tapungan ken ulas. Di ta sirok ti manggata iredep ko biit. Biit ko nam, ngem agmalmalem ka maturog manen ijay. Nagmayat ti maturog ta presko ti angin. Ken kalkalpas ko anangan. Mayat abiyag. Nga. Apay, awan aramidam? Anya ko mga ti aramidik. Ay, turog kala aturog. Italaang. Anya nga italaeng. Inaldaw amat maturog ka. Sapay ijerwar ti kayat mo apagturugan. Napariir nga rin. Inak maturog yun. Badang! Badang! Ayan, Mau! Adak dito'y salas. Agin na na. Ay na! Adaga pa di tadaya. At damanay. Wan! Dagitay manen babaeng agpipinungaw. Dayta ka nga may tipakalaan na. Nukasta mahilig na nga chichismes. Ay, Nana, apayatim makder ka. ay kud mapa nakaganawa. Ay saos! Mapan ka manen agin lalaing nga aganawa. Si kanto manen ti pungutan da. Mapan ko ayaban ni parenteng. Tay ti aganawa. Dasay-sayapay. Parenteng! Paray! Awan ni Uncle dito'y paradaan, may. At daga-apay jay laod, kwaraw. Apay ngay bagam kanyak. Ingkay baga kini Uncle ko, Isungarot a berbero kahit ang mawam night. Antay jay balayda, Ingkaya ba ni jay balayda? Malah, tayo na kaya ba? Parintay! Paray! Ayan, Mau. Urong mo dahil ito kong paray. Paray! Paray, agring ka! Ay, una yan. Nagrigatin na ringain. Paray! Agring ka na! Paray! Ginlalaing nga gayam. Ano ikaw? Apa sinipan na ngay paray? Pudno asim mi pata ka. Kunak no tagtagain na pladay jay. Ay, unay kamutin paray. Sinipat nakpay, mate. Basta di naksipsipatan aparay ta nagtagtagain na paklaang. Ay, unay ay. Napungot-pungot kung nakaramutan naklang araw dahin. Sipatin nakpay lang mo paray. Awanin ti itsura na dahito rupak. Nagbalinay na punching bag. Ada kanu nagaapa di talaod kung ni pari ba daw? Italaeng anaamwam. Nakaturog ak nga ron. Tapno ammom inteng. Inaldaw nga adda apa dito barangay tayo. Ay awan mati amaw. Gapo, taday talamat maturog ti aramidam. I-display pa ti pan naturog mo di tarwar. Ay, kababain nga ron. Nakita pa ni pari ba daw? Ti mas nakababain, tinungpam ni pari badong. Kat ririingan nakalaang may. Nakigtutak ngamin. Umay nalakano ibaga nga adda apa ijay laod. Ay, jak ipalubos nga adda apa dito'y barangay ko. Kahit anya nga ron ti aramidam. Di anawaak ida. Ay, nasaya at mat. Tan nakapanunot ka iti kasta.
Ay, masapol ang may sardengan ti panagaapa dito'y barangay ko. Kaya't kung nga agtali na, dili na kan kapya dito'y barangay kabilda ta. Saan da kon nga ayab-ayaban, no kasta nga daga pa, maray. Tapay ngay. Di mo ka di kaya ti aganawa. Ay, saan ko trabaho taga na anawa, maray? Sa bagay mo't kit di Napan ko rin ni parintay. Kung nakasaan nga, turog-turog, tanas ka na mapanaganawa, no kasta nga daga pa. Kaya't mo asawan, maturog laang ni Kapitan. Kitwain, agpog-pogaw nga gururok, iya sirok ti mangga, maray. Ay, na yan ni Kapitan. Saan ka dayan, nalalibta ka ng misaw, maray? Wan, Iso nga no at daga pa, amuyaw, no asino ti biro kanyaw. Itaman pa'y anatal na daytoy barangay tayo, maray. Win nga rod, Mare. Awan mo't tinadamag ko ang nagaapa. Talaga nga awanon. Naumamot siguro adagiti agpipinungot a babae. Uray mo't siguro dagiti lalaki, Naumadan nga agdidinanog kan agkikinugtar. Mayat met gayam no natal na daytoy barangay tayaw, maray. Ay, pudno day ta, Mare. Awan, ti agnirnerbyos. Kun makainanamat dagiti barangay officials tayaw, nang runa ni Kapitan. Win agkoy-koy ita dagiti kakagawad. Ni Kapitan ngay, maray, sa dino ti ayan na. Kung nakasaan amat maturog. Uray no awan agaapa. Asaan lata arumbeng amaturog. Tadi mula amaw no adakela at ngagpipinungaw. Win ken no adakela at ngagdidinanog. Nga rod, maray. Ay gayam. Napan ijay bangkag ita ni Badong. Ay ken nasaya at amare. Daytoy ti pagsayaatan na no natal na ti barangay. Awan ti gulaw. Amin a panunot dagiti tao. Natal na! Apa nakapanimid ka dita? Si Kantupay, nakapanimid ka, mate. Di natultuladan Tultuladin kaya, mate. Agpampanimid ka, mate. Kaya't kung arod mati, agpanimid. Ay, Kwarog, tumakder kayo dita. Apa, inana? Ada aga-apay yung sindraw. Oh, tumakder ka no. Sakit din ti baon mo. Sikan ati tumakdair. Nay, anya pa'y ngay ter aramiden niyaw. Tumakder kayo na, tayin kaya ganawa. Apayan na gano'n itang tao dito'y kalsada. Anya ti mapaspasamak. Nay, agdidinanog kayo matay. Antal na kayo! Makaraman kay kanya! Bani Kapitan! Ay, dumanog kan! Sikati dumanog! Sakati bubut nga mo! Anay ikaw! Anay! Ay, sus pa! Asak din inanog yung ay! Si kamat yung tinadanog da! Abay ngamin atiming nga kamat! Ay, kaya kakanak mo ta! Dinanog yun dito kumparik da kayo man ti danugag. Anay ko pala! Si kamat yung tinadanog ko pare! Unay mata! Ikaw! Talpas ka nun dagiti aga-apa. Amo ka. Tumakder ka nga ruditan Si Kapay ati umuna tumakder. Ay saan? Si kati umuna tumakder. Di oray awan ti tumaktakder. Ayan na ni parin tayong baray. Ay, Apay, adamanan aga-apa. Kunakpan no awan aga-apa itan. nituyang kumaray. Apahin nakmutain. Anya? Tanusan! Makaraman ka kanya! Ay, sus. Agungungutin maray. Ay, antaray kan, Ay. ingkan. Ay, narigad gaya no nituyang ko ti mga pakanyak. Nasken na makitak ni parin tayong. Taiso ti mga nawa kinituyang kaw. Ay, ingkan, kabadong, nakaungutan iti husto ni Marituyang. Ay, tatabadong! Nalaing kang aganawa. Ngam di mo maanawa ni tuyang mo. Ala, agpaarayat kan. Ala, sigay. Didon, tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo.
Kapitan Enteng! Kapitan Enteng! Anya? Siyak ti aglaba ka dagiti namurngan tabanang. Ay na agpipikal nga ro dagiti ramay ko. Nang runa no kasta abigbigat. Iso asikapay laang taglaba. Sapay nagado dagiti malabaan. Dagiti maong apantalon ko. Shorts, t-shirt kan kalugong. Plus blouse mo. Kan dagiti pandiling mo. Kan Ay, di mon bilangan pa'y dagiti labaam. Ah, Ingkakit aglaban. Katnay, mapanan ti oras. ay na, imbis ko maasikat ti aglaba kan aglutaw. Tapno day talamangan. Kan mapanak iji barangay hall. Isulat ti aramidak kuman. Na, mapan kakadewan no saan. Ha? 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 Sige, mapanak ko. Nagrigatin ay ti awan katulong na. Ay, awan pa'y maibaon nga aglaban no kastoy. Nay, haray! Ah, Si Kamay kayam ti paralaba. Nay, pandiling pa na tayo lablaban paray. ay nagkapwa manin abigbigat ang mga asar, Nagapwa di ta maliklikodak Na, Amon paray, no siyak ti sika. Jak ipalubaws nga pagbalinan ni tuyang kaw nga under di saya. ay, nagulimag ka man pare. Apay, no aglaba ka akas kanyak alalaki, kaya't naasawan under kan. Ay saan? Anya, Ay no awan importante nga umay mo ibaga, ay agawid kan. Di nakman umay disturbuan nga aglaba. ay, under di saya ni parenting nga talaga. Isuki din ti paralaba kadagiti murang dangasawa. Ha? Kaya't namot siguro at tulungan ni Maribanang ang mga numarigatan nga aglaba. Ay, talaga kiding under di saya ni parenting. Isuti mo, maray. Apay, sika, saan mo ka di atultulungan ni Marituyang nga aglablaba kadagiti murngyaw? Ay, never, maray. Saan ang under di saya akas ko ni parenting? Anya? Amin na murang may kanituyang kaw. Isaw, ti aglablaba. Sana may bagay no siyak ti aglaba. Ta siyak ti lalaki. Agtal na kayo mamay, tataba daw. Ha? Apay nga siyak. Lalaki ak mait, ngam siyak mati aglablaba ka dagiti badaw. Ngarod Ay kat siyempre tawang mo't asawam. Ha? Sa nga gabsoon mo't tayo, dagiti badbado ang malabaan. Tuyang. Nabayag nga minin na di ka naglablaba. Naglaba ak itay kadagiti badaw. Ang nabanugak mo taon. Iso asikan ati mangilabamot kadagiti badaw. Ura italaang. Anya? Apay, trabaho ay at ilalaki day ta. Sika, ta sika ti babae. Na, anya ka mo taon. Amin tayaw, mabalin na taglaba. Sakla nga ya, nagadulakit din nga mo. Di ko nam kiday, masadot ka nga glaba. Anya? Nagapwam nga'y maribanang. Day, sigamot gayam day tamarituyan. Naggapuak madita klinik. Napanak nagpa-check up kan gimatangak matan iti agas ko. Aya, Ay, agpipikal mat ngamin ang dagiti ramay ko. Ay, jakpay makalaban iti husto. anya. Ay, naimbaglakit din Tanapilit ko ni inting nga aglaba kadagiti mureng may iti inaldaw. Ay, naimbag ka pa'y maray. Tamapilit mo ni kapitan nga aglaba. Ngem ni ba daw, pulos? Di na kayak ti aglaba. Anya? Ibaga na pa'y kit di asaan na kano abagay ti aglaba. Ngem siya, bagay ko kanaw. Hiso ang masuruna. Na Inteng, ano sab asikalatan ti aglaba, Di ka agdanag. Tailutuan ka itinaimas asidaam. Anya? Apay, di pa'y naagasa ti saksakitan dagiti ramay, mao. Ay, saan pa'y nga rod? Ay, una yan. Sa padyak kayat ti aglaba ko man mabalbalin. Taapay ko anya ti makagapaw. Kwa? Awan? Mga no ilayat mo manan ti balunay. Na, Masakit anak. Uray saan anak diso.
Inteng? Ay iso siguro nga agsaksakit dagiti ramay mo. Ta balunat ti amom nga igaman. Iso akasta, kan ilayat-layat mo pa'y. Na, Nagatumot ilablabaan nyo ita, Uncle Inteng. Sika magaya po, Rog. Adamat awit mo apalanggana kung badbada. Badok na gito yung Uncle. Umayak man maaglabat ito karayan. Nasaysayat di tao, tado ti danaw. Ay, umay ka nga, Rog. Tapno ada kadwak nga aglaba. Mabit lang, Uncle. Bidyuin ka man, ta i-reels ka. Ay, saan Ah. Dahil tati di mo aramidain. Ang mga da makabuya. Kat kantsawan da. Ha? Kas kan di pari ba dong? Ay na. May nakit kan kantsawan na hindi aglablaba. Ay, dandanik la siltukin. Apay, anya tibagbaga na yan. Tibagbaga na nga under disaya ka? Ngamin, sikat ti aglablaba? Ha? Uncle? Na namanin ate kastan. Nalaing nga ron ako man tsaw. Ay, awan nga min rik-rik naan kahit ni Marito yang asakit na. Iso nga isulatan ti aglablaba. Kahit pabanjing-banjing ni pari ba daw. Gumatangak man itilakom nga agas, marikwanang. Para iti anya, Maray. Tumarag kumaa, pangikat iti sakit daytoy imak. Itala mariknak nga agpipikil. Ay saan basta-basta nga agtumarkalatan iti agas, Maray. Mapan ka pa agpa-check up iti doktor. Tapno ammom no anya dayta sakit mo. Sakbay nga agtumarka iti agas. Kasjay. Ti kunak agpada kami iti sakit kin ni Maribanang. Wen, kasapulan nga agpa-check up kamet. Uray ko nam nga agpada kayo iti sakit kan ni Maribanang. Ay, sige nga rod Maray. Agyamanak ta imbagam. Wen, husto ka Maray. Inteng, si kamat ti agluto iti pamigatan ta. Jak makaigam iti kutsilyo apagukis ko iti patatas. Ay sige, siyak ti agluto. Siya kaun ti agukes. Pasensyakan, takas to'y matan dagiti imak. Wen, siyak aminain. Anya matan ti kastoy abiyag. Masuron ka kade. Inteng. Ay, nagadumanan ti lalabaak. Ules, badaw, kas kada kurtina. Ay, kaasyak dito ya. Ay, ibandag ko sa langan dagito ya. Ay, sus! Aduman ng tilabaan, paray! Talagang under disaya kan. Ay, umay nakmanan as-asarin O, under disaya ka, paray! Ay, saan? Saan nga under disaya? Under disaya ka, paray! Ay, pumanaw ka dito, day. Ang mga nuan niya ti maaramid kukin ka. Disturbo ka iti panaglaba. Yeah. Wen, pumanaw ka! Nasaya at med, tanalaba am amin dagiti murang ta, Inteng. Nakaluto akon, ingka mamigatan, ta siya akon ti mangisampay ka dagiti linabaam. Diyak kayatan ti aglaba inton sumarunaw. Anya, taapay, Ay, mangkita ka iti mabalin na paglabaam. Diyak kayatan na talaga. apay, anya ti makagapaw? Ay, masurunak ka di pari ba dong? Tunggal aglaba kahit umay naki din kan tsawat, asarendak, gapo iti panaglablabak. Para itiday talaang di mon kayat ti aglaba. Ay, isupay no manang danak iti aglaba no kasta. Ay, uray! No kunak nga aglaba ka, tong palam ti bagak Inteng. Ha? Di mo ikaskaso dayjay a pari ba daw? Padang kalinting ka ng tibanang ijay balay tatabataw. Ngamin, sana na kayat ni Uncle ti aglaba. Anya? Da kayong tumot ngamin. Pasaray kantsawan yun ni Uncle no kasta makita yung aglablaba. Aya! No na tamaalayo pa'y lang ti agkatawa. Idinto tama ditimbong at inaramid yung kini Uncle. Ay, sorry ako araw. Diyak amo akas tagayam. Kun pudnumay. Nga under disaya ni Uncle mo. Apay, trabaho ay ati lalaki ti aglaba. Alamat? No para babae lang ti aglaba, di sana ko man nga aglaba.
Ang mabalin kumatlat ti aglaba, ure lalaki ak. Kasano nga dayta? Ay, depende mo kidi ah. Dayta nga raw. Iso asardengan niya, nakan kantsawan ni Uncle Kaw. Tasaan nga agpapada ti panunot na yaw. Taad nakas kada kayaw, asa na makaawat, kan addamet ti makaawat. Madimot ngamin, timapan mo ibagbagakan ni Kapitan Enteng, nga isukot under di saya, kabadong. Gapulang tamakit-kitam nga aglablaba. Ha? Saan nga amin alalaki nga aglablaba kat under di saya. Tapno ammom, agpipikal kano dagiti ramramay ni Maribanang. Iso adi pa'y makapaglaba iti murengda nga agasawa. Ay, Wan, kabadong. Iso asumardeng kan. Makitam ti bunga ti aramid mo. Saanan akayat ni Kapitan ti aglaba. Dayta pa yan ti pag-apaan dakan ni Maribanang. Addakan, tuyan. Ay, pinanawa kong dagiti lablabaak ijay karayan. Jak ngamin kabaulanan, nabanuga kaun. Anya, Kaslama ngamin mapupuuranan dagiti ramay ko iti panagriknak. Pinilit ko la tinaglaba. Iso asikan ti mapan mangituloy kadagiti lablabaak. ay saan? Jak kayat. Anya, talaga di mo kayat ti aglaba? Nga uray jak kabaulanan. Di tuloy mo ton alaban. Inton saan na nasakit day taimam. Ay, una yan ti kasta nga asawa. Di nakpayam mo atulungan. Ay, naulpit ka ba daw? Nah. Ay. Para day talang, agrungaab kan. Ay, laman langay. Sa pagkakita, babakitan. Nay, tataba daw. Nakayumot gayam. Nakasusoon kayumot iti dakalabat siya. Anap no iti badbadaw. Mapan kayo kadidita karayan. Awan bibiyang mau. Ah! Amukaon. Mapan kayo aglabay di karayan. Ay, agtal na ka man. Nay, dapat igam mo asabaon. Ay, amuklat na mapangkaglaba. Kunak man no pulos adi ka aglaba, tataba daw. Tapirmiti kanchaw mo idi kini Uncle Kaw. Saan nga tanga under di saya kayo matan ita, tataba daw, ah? Ay, sumardeng ka ko na, Mike. Saan ka kasarsarita? Ni, masurong kamit tayo, tataba dong under di saya. Under di saya. Ita. Ay, di ka pala sumardong, Nay. Ah, Salbag akwaro, gay. Nakita nakpailaang, Mike. Ay, patakagtaglaba. Takmumal pa sa dagos na gitilablaba ni tayo. Ang mga nod na makakita kanya. Ay, salbag kinin tikas tayo. Jak lain paggarok nga under di saya ka magayam itapan. Handa ka magamit ito'y malikudak, paray. Anya nga. Kunak man no babae lang ti aglaba. Ura si kagayam. Ay, kuha ngamin, paray. Agsaki ngamin nagitiiman ni Tuyang ka. Isu asya ako na taglablaba. Ay, kababain pa yun, pare. Ay, awan rumbang nga bain mo iti panaglabam. Ah, Kasapulan dayta. No, anda kakasta, apasamak iti paralaba. Wendo ka ni Marituya. Kas ita, nasakit ti iman na ako na. sa bagay mo't kidi, pare. Ay na, nagrigat gayam tinakantsaw no maminsan. Ay, wun ah. Hey, mapadasan metan, tinapadasak. Nakantsaw ka, idi. Kagayam, oray si kakit aglaba. Ay, pare, pakawanan nak Itakla na mires. San gayam arumbang tinararamid cooking ka, iday. Isa pakawanan nak, pare. Itakla na mires. Ay, mala. Very good, na naka-amiris ka. Ay, tatabadong. Nalaing kayo ako mantyaw iti padayo a lalaki nga aglablaba. Anya nga ita, da kayo mo't ipinaglaba ni Nana Toyang. Mayat kit di ater aramiden nyo kin ni Kapitan. Taam mo yung atulungan dagiti asawa yo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo
Kapitan Enteng! Kapitan Enteng! Ay, good morning, manok. Ay, adak manin tapno ikang kaiti bukal ti mais a pamigatam. Ay, kunakun ket. Bigbigat, aday tamanen manok mo akawitan ti ap-aprosam. Ah. Ay, inton kuan, pinarti kon day taman. Uray manok. Pagimuna manin. Ay, saan aday tati kayat ko asawan? Apay pagpupudutam nga rod ngay. Imbis ko mga main nga agdigos ka taag sagana ka amapan ije barangay hall. Ang imday takit din manok ti unaem nga asikaswan. Kit nagdigo sa kaun. Idinapan pa'y abulan. Na- Narigat agkaradigos. Ang mga no agpanatungan. Naa. Kagawad ko anan. Gumatangak man iti siyampaw para kuto ti manok. At dagayam ko to na di manok mau. Ay, ada nga ron. Iso nga igatangak. Tapno pag shampoo na. Kalpasan ti panagdigos na. Na, ay katuan ah. Ken gumatangak man iti 5 kilo a chicken food. Para iti ipatpatag ko unay a chicken ko. Ay unay yan dahi ta ipatpatagla unay. Sige, mabiit lang taikan ka. Kayat ka. Kanayaon, analinis ken healthy ti chicken ka. Na Sang-sangput mo ang naggapo ije barangay hall. Imbes kumangag sukat ka iti badom apang balay, kan tumulong ka iti trabaho iti unag kan ruar ti balay, ngamday tamot ten manok mo ti unaem. Ako namlan saan ko apakpakanen. Ni ba nagmet? Amok adi mo baybayan. Ngam sa balilatan no siyak. Ta siyak mismo ti mga sikasuken kwa na. Ay naimbag pay dahi tamanok tanalinis. Ngam si ka nga akin manok kat saan. Ay, una yin. Ibulos mo nga minan, tapno agaliwaksay iti karuutan. Ha? Saan akasta ka na yun mo nga ibabaod? Ay saan na mabalin? Jakayat amarugitan ti manok ka. Mga numapan iti kapitakan. Na Uy, mayat tamanok yung tata ba daw? Nagpigsa ti tarawak na. Kun mayat ti taktakder na. Siyempre imit Atiw na, titarawak ni manok ni Uncle Mau. Ay, pudnaw ang natartarake ay ti tarawak ti manok mao ngam ti manok ni Angkail. Angam natartarake mo ti manok na ngam day ta manok mao. Oray man no natartarakay. No saan mo't lama ko na fighter. Akas iti da ito'y manok ka. Fighter mo't lang di manok ni Angkail. Ta Texas day day. Day tangay manok mao. Anyang iti breed na. Ay, mas fighter da ito'y manok ka. Ti breed na, kat hulaw, kwaraw. Ay, isumot lagayam nga wandot-dot ti tenged na. Kun, naglada kita. Yeah. Sa dino manan ti pangibaudam iti manok mao. Nakibaod di taturawd. Naimbag ijay, tapriskaw. Na, day talamang bambantayon iti manok mo tar aramidom iti inaldaw. Dinak man la umay tulungan ijay bangkag. Si kapay lang ti mapanagtrabaho ijay bangkag. At napatag apapanak. Ganyan kadwak na ito'y manok ka. Sa dinaw, Secret. kanya, Mala, inakaw. na, halbadaw, agsubli ka! Aray, kumatangak man iti agas no adda. Anya a klase ti agas ti kayat mo agatangan ka ba daw? Tay man pagpasaranta maray. Kan pagpaturay. Kan para pagpapungtot iti manaw. Anya? Kaya't ko kahit ngagbalin na kanayon ang napungtot ti manok ka. Kan nauyaw, nasiglat, kan naturay. Naa. Apay, ingkay sabong day tamanok mau, ka ba daw? Kapag isaw, awan da parintay kan maribanang iti balayda. Mabalin ko nga lain ni tati manok ni parintay. Paglabanag man ida. Takitag man na sino tinasigsiglat.
Ipan ko ijay turog. Ta ijay tipang palapanak. Tata ba daw? Anya tiraramidam dito'y parangan da ang kalinteng. Ay, just kay. Damagayam ni Kwarog dita. Ang sa narumbang amamuan na tiplanok. Aw, mangmangag na kaday. Ah, Awan da angkel kaw. At di barangay hall ni angkel. At damat iti palingkin ni anday. ay, wain, nangag ka, Kwarog. Sige, mapankan iti papanam. Tagawid ak matain. Awan magayam ni parinting agagarat. Sige, labsan ka pa yung araw, tata ba daw? Sige, Kwarog. Ay, apaman na makapanaw ni Kwarog. Ala, ti kawitan naman ako ni parinting. Apay ngay. Kasta mo tintila nga itanti manok ka, banang. Na, dara-dara mo ti ulo ta manok mo. Ay, nakadkadlaw anakilaban iti pada na amanok. Ay, wungarod. Ang kasano ko maamakilaban. Kat nakabaod mo't iti nakaikulungan na. Kasano ko makaruar. Ay. Adalakit di nangirwar iti manok ka. Sana inlaban iti sabali a manok. Anya. Ay, matiliwak lag no asino. Ay, talaga nga agsungban. Napuluan samit nga agpaiso ti ulo ti manok yung angkel. Awanin ti sigod a kinataraki na. Anya pa nagkunam Kwarog. Asino takin aramid iti daytoy? Ni tata ba dong ti atapak angkel? Ah, Taiso ti nakitak nga adda iti parangan ti balayo iti kalman. Igam na ti manok na ahulaw. anya? Wanang kail. Iso ati nasayaat. Paliiwan nyo na imbag. No iso tinakitam. Iso lakit di ti akin aramid. Ay loko dayjay. Umay napaigayam ipalot ti manok na iti manok ko. Bayat ti kaawan may. Ay, kasi mo ti manok mawanggal. Nasken ang makabalis mo't ati manok ko. Agpudno ka man badong. Sikatin ang ipalot iti manok mo, iti manok ni Kapitan Idi Kalman. Dayta tinararamid mo. Saan? Ha, kwa, tuyang. Pinagpractice ko lang ita, ha? No, sino tinasigsiglat? No, ti manok ni parinteng, no, ti manok ka. Makitam. Dipod na ti atap ka. Ngam apay ngay ta saan anapuruan dayta manok mo. Idinto tajay manok ni Kapitan, grabe ka na ti sugat na. Wen ata tinulungak ti manok ka. Apay, itulog ko ayam ito yung maabak ti manok ka. Anya ngay tinaramid mo. Kastoy, iti makita ko nga abakan ti manok ni parinteng ti manok ka. Ay, kay dagos at tinilukon at ti manok ni parinteng. Tinangal ko na yung bag, kabayatan na palpalutin ti manok ka. Aging ga makita ka kumapaw. Sakto insublay ti kulungan na parinteng. Kasyay! Anya? Kumusta nga ti manok ni parinteng? Ako nadaan na purwan. Kwaraw. Apay, tata ba daw? Di na pala ipalot iti kaldiraw. Tanapuruan mo't lang. Tapno mo yaw. Napatag kini ang kail ti manok na. Ah, Dakkel ti gastos na. Ayat na lang ang maimbagan ka nagsubli ti sigod a kinataraki na ti manok na. aya. Tagkatawa kayo pay. Hey, Da kayo nasamot ti nang ipalot iti manok ni Uncle Kaw. awan magayam ti kabailan ti manok ni Uncle Mau. No kasta. Pudno ada kayo ti nang ipalot iti manok na. Wine, pudno asya. Ang pangasim ah. Tadi mo ibagbagakin ni parinteng. Pangasim, kwaraw. Sige Kwarog. Tenglam ana imbag ti manok ni pare badong. Wanang kail. Ita, ipapalot ko ti ulo na iti manok ka. Aginggat mapurwan. Kita mati reaksyon ni pare badong no makita na ti mapasamag iti manok na. Sige ang kail. Data. Palpalutin ti manok mo ti manok ni tata ba daw? Bayam! Masapul ang makabalis ti manok ko, iti manok ni pare badong. Day tama na. Nakita, di kawitan na manok ko ahulaw to yan. Awan mo taniti ng ibaudat. Anya?
Nakabulos siguro Apay kumaabiro kam kanyak nga iti manok mo. Apay, imbulsak kaya. Nakabulos nga nga agpaiso Payman, tayo naksapulan ni tayo ti karuba. Ang mga nwadaki di mo tijay. Wano saan, ijay turaw. Ala, Barog, ibulos mo day tamanok ni pari badong. Wananggail. Kasanungay. Ang mga makita ni Tata ba daw? Paray, dahil ka di manok ka. Ni pari badong ko. Isuti umay dito. Sos, nangyangit aramidon ta. Iso mga agpaiso dahi ta paray. Manok ko mo dahi ta. Anyang itinaramid yaw. Ay kwa, bimulos ti manok mo. Wine, Naglaban da iti manok ko at Texas. wine, Kahit napuruan ti ulo ti manok mo, iswakas ta. wine, Ikulong mo ngamin anay bag ti manok mo pari. wine. Yeah. Saan nakamamati ang nakabulos ti manok ko to yan? Anya, Kanya mamatay a pinuruan ti manok ni parenteng ti hulo a manukaw. Jak mamatay saan nalimaban ti manukaw to yan. saan ka mamatay? Una takas tamot lang tinaramid mo. Itatakas tamot tinapasamak iti manok mo. Hustown ba daw? Aguli mo kan, tamangan no anya pa'y titurungan day ta. Anya, apay nga guli magak kumangay. Kastauna tinamayan day ti manukaw. Umimbag to lang ti manok ko Naa, Addaak ita dito'y nalawa at urag. Ikak ti tadi na, na ito'y manukaw. Sa kunto paglabanan ida, iti salbag a manok ni parenteng. Ita, manod din ang rangkayan ti manok ni parenteng. Ada ita, paglabanan idan. Agbilang ak iti talaw. Ibulos kan. Patayam ti kalaban mo a manok ni parenteng. At ita. Sige, laban! Abay nga, siyak mo ti kalaban ti manukaw. Ayun na yun. Ay, sana. Sa dino ay ti pangbirukan tayo ti mapukpukaw ang manok mawang kay. Dito'y turod ang mga noda dito'y. Arayatin da! Tulaw! Sus! Ni Tata ba dong mati agtartaray? Huwag kang paisaw. Kamkamatan ti manok ni pari badong. Ti manok na mo ti mangkamkamat kan kuana. Anyan mapaspasamakan ka ni pari badong. Atetan. Sus! Tulungan na! Ay na, nasayatan da kayo paray. Kuwaraw, ay tulungan da. Kamkamatan lang ti manok paw. Kabutang mo kat manok mo matlaan. Ay, diyo lang kami na mo paray. At datadin na ti manok paw. Sus! At dayta, naikatan, titadi ti manok mo ngayon, kabit mo iti saka na. Ay, agyaman ng paray. Anay ka, nagsakit pa lang ti pinalot ti manok dito likod ka paray. Ke malalam Nagkunang amin, mapan mo paglabanan dagiti manok, iti awan gapu na abanag. Among parean niya. Saan ko at tinarakan ti manok kaw? Tapno mapan mo ipalpalaban iti manok mo. Uray manok akat ka asyambut Ay, huwag paray. Saan na maulay? Wun Ikaray, paray. Sigurado ka Huwag na. Animal cruelty ter aramidan. ay tatabadong, saan nga ay ayam dagiti manok? Panunutan nyo nga damat karbangan dagita nga agbyag. Kas kada kayo matlang agnakam kan tatabadong, tadimon ulitan ti inaramid mo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Kapitan Enteng! Pabisina ko yan. Agao ka na. Nakagao akon, urayin ka laeng. Anya nga ti masida. Kas iti sigod dinengdeng apapaya nga inikak iti salamagi na. Manay. Ay makauman to yan. Wala laki din sa balay. Awan mat nga raud, imbag dagiti ko kumarik
Tanaimas akanayon ti sidsidaan da. Ngumdata. Awan lat pakitang danan aya. Tapno makasidata mo't iti sa balay. Uwin nga rod. Awam mo patangdan. Ay, manipod pa'y iday. Kastuyon ti biyagta. Dandanitan tumangad iti barsa nga. Isulat ta. Ay, kasi tamot tuya. Umapapal ka kadagiti ko kumare. Pirmi mga minarigat ta. Ay nakaumay ka ba't paribadaw? Ay napatagsakit ti bagam. Agpakpakasiak pare. Kaya't ko ang mapaginawa mo basit ti biyag may. Si kalaang tinapanunot ko ang makatulong kanyak pare. Ha? Ayan yan ti maitulong ko ken ka paray. Ay, ang mukha ka ba lang ti mangirwar iti installment at tricycle? Na, Alain na kumamot a driver mo pare. anya? Gumatangak iti imaniho, kasta ti kayat mo asawan. Uwin ko ma pare. Pagbingayan ta, ti masapulan ti tricycle. Kasla mo yak tinapanunot mo? Ay, mayat talaga pare. Uwin ko na tamayat kan. Ah. Mayat talaga tinapanunot ka. Eh. Maadaan ta adwa, ti dilhin siya. Ay, Babaen, iti tricycle. wan sa ay, sige, mayatak. Gumatangak iti tricycle. Ket ipasadaan pare. Ay na, agiyaman ak pare. Kung nagtumit asi ka ti makatulong iti parikot ka. Apay akas dayan tay. Ni tatabadong ti pinagmaniho ni Uncle iti kagat-gatang na tricycle. Apay asana siya. Kasaom ni uncle mo Angam, kasano nga iti tricycle mo? Asino nga iti mangimaneho? Basta. Maditi naramid ni Uncle antay. Sige, tapadasak akasaon ni uncle mo. Nabayagan na karag-karag ti tricycle ka. Hindi naman lang napanunot ti gimatang. Itata nakagatang. Nimot tatabadong ti pinagmaniho na. Ala, takasaok ni uncle mo. Kan uray si ka kasaom nga men. Diyak kaya. Sana ka napatagkan kwa na. Saan kumamot ang kasday Enteng, kasaom jay kaanakam. Agpaspasognod. Tani, ni kano pari ba dong ti pinagmanehom iti tricycle na? Saan kat nga iso? Apay nga agimon, kit adamot ipaspasada na. Karag-karag kano ti tricycle na. Idento ta kabarbaro ti iman maneho ni pari badong. Alata ka sa uktuman, ilawlawag ko. Tani, saan sa makaawat di ka anak ka? Ay katuan itala ang anak kita ka nagsakit tinakam na. Napananaya dong nga. Ay, jak manam mo. Ang mga nadalaang dita. Umay to inton madanon ti pandangan. Nakpay nga ron di barangay hon. Agawid ak ang mga daw. Kasigurado nga umay mga daw dito. Saan mo apagimunan ni Tata Mabadaw? Kinaasyak, tawan ngamin pagsapulan nga. Apay siya. Di nakamot ka asya ng gang. Saan aya nga ada bukod mo at tricycle? No imanihom ti bukod mo at tricycle. Awan ti makibingay iti masapulam. Ni paribadong kay katagbingay kami. Ha? Ayaw na niya. Sama siya. Awan ti pakpakanan. Ni badungay, ada pakpakanan na. Kamaliting bagayaw nga awan ti pakpakan ng kangkang. Ha? Kano, awan mo ti asawam? Tuwing iwat ko nga Uncle. Saan ko kadimot na pakpakanan tuwing iwat ka, Kanayon kamat nga umay mangmangan dito balay kwarong. Adaw, ti kang kanam, ngumsyak. Siyak at ibang pakpakan itingiwat mo saan asika. Iswa saan ka nga agpaspasognod ka di. Tuyang! Ayan mo! Yuhu! Ayan mo ka dahi, Tuyang! Dati ti kusina. Madama ti luto. Ada ginatang ko karnay! Iso ti luto masidain ta! Di matangkay ti karnay. Ay na. Ayun gayam. Inted mo ka din ti dadumaan na pasadaam kin ni Kapitan. Saan pa'y? Agsidata kiday, iti karnay.
Bayam nga, aksida ti akin tricycle iti bugoaw. Siya ka driver, ti aksida iti karnay. Na, ang mga numadoktalan na kupkupitam. Agkupit tupay ti house, no aramatan. Siya tulaki din. Kasanaw numadoktalan ni Kapitan. Ay, di nang tumaduktalan. Tadi na magkikitaan ti pasaheros ka. Ay na, ay, manipod ang paspasada ni Badungkaw. Nakaginawak meten itirigat. Saanan akasiday, maray. Kasta ka day, Maray. Imbagmat nga rod, Tapno saan arigat akanayon akas itikon ko nam iday. Dakkel nga agpaiso ti ginawak, maray. Kanayon pa yan anay mas ti sidaon, may. Kasla na ibaga ni Mariba na ang alugi da iti tricycle. Tabasit ka no, matisapol na. Ang mga nurinabak na kalaang, Saan kaminto pa'y ngagrigrig at kinibadong kaw manipod agpaspasada? Saan mo nga roden apariko ti sidaan niyaw, Maray? Ay katun amaray. Saan ako na mapanagal-ala iti bulbulong laang? Kasta ka day, Maray. Saan mo man ngayar arpad taglat lahat at tricycle mo, iti tricycle ko, kwaraw. Kakaisuna, sumilap ti tricycle ka. Ay malyanan at ilatay, no yabay-abay ma. Tricycle mo yamot da ita. Ka-tricycle mo't ni Uncle ka. Tricycle mi adwa, tasyakan nga ron tinang ipiyaran na. Napatpataga, kanya Uncle ma, ungamsi ka. Ha? Uy, nagpaiso nga tatibag magana ito yung lakay. Sana ka din na napatag ka ni Uncle ka. Apan na paulimag ka. Naamiris mo ka day, apod no timbagak. Anya ko ma. Awan tinasakit abakrang ka. Hawan na sakit na bakrang mau. Ngem naliday ka, Mike. Mala, iya dayom kiday, day ta tricycle mau. Marugitan, day to tricycle ka. Unain. Kababain matkan ka, apaw. Agure ka. Day to tibingay ko, pare. Ay, basay, ti pasaheros, pare. Nagngina pa ti gasolina. Lugi mo't gayam ti ada tricycle na. Basit ti sapol ti tricycle. Ay, kat bumawi tanto iti sa baling aldaw, pare. Babawi kon agi matgatang. Ay, saan ton, pare? Nawadwad ton, ti mabingay mo, inton sumarunaw. Dadadun ton, ti pasaheros. Ay, barbareng Tapno masubot ko mo ti gastos ko. Iti dayta at tricycle. Ay, masubot mo, pare. Sana balay, ay wanak may, ti tricycle. Ay, alwadam nga agpaso ti tricycle. Mga no, madadail adagos. Ay, danag mo na ya, pare. Siyak, ti makamaw, iti tricycle. Kanayon mo't nga ado ti pasahero ni Kabadong, Kapitan. Kain, kanayon pa ang makita nga guberluding, Kapitan. Ano ti pasahiros na? Pasaray no agintriga iti napasadaan na nagbasit. Adda kupit na no kasjay kap. Manipod igam na ti tricycle mo kaya kanayon na napunaw. Kasta ka di? Agpaiso ka di ti imbaga. Manipod ide ket ado ti pasaheros na. Oray siyak mo't, Kapitan. Pasaray mapalabas ko ti tricycle na. Napuno mo't akanayon iti pasaheros. Ay, agyaman nakitimba kayo. Kanayon ngamin, nabasit itid na abingay ko. Nabasit ka no ti passenger na. Nay, madinsa na, Kap. Talaga ako kupitan na kayo no kasjay. Ay, salbag day dya tao. Mano ka day ti kababaan ang masapsapulam iti inalda ko raw. Ti kababa na nitok itinal daw kat limagasaw tangkail. Ngam nagsurti makasangari mo Nadapay agar kila, ay dakdakkel man na. Kanayon mo't abasitit itid ni pare badong abingay ko. Kas itinako na ako ng kail. Kanayon nga ado ti pasaheros na. Ngam sa bagay, uray tadungdungwumit ni tata ba daw? Nangibagamot adungdungwag. Nila ang antim aba ng tidungdungwag. Di tama timbagan ni tata ba daw? Napatpatag ka no ni tata ba dungkan ka, ngam iti siya kakaanakam. Imbaga na day ta? Sa lawasaw da dya pare badong. Tudnon sa mo napatpatag ni tata ba dungkan ka, ngam iti siya kang kail. Kumparek lang ni pare badong.
Idinto takaanakan ka. Napatpadag ka pala niya. Ah? Napatpalag ti dara. Ngamdanaw, saan aya? Kunak lakid din no pudno timbaga na ang gail. Ulbud gayam ni tataba daw. Anya ti ko na Maray. Nasao ni Marituyang akanayon anaimas tigat-gatangan ni Pari Badong asidaenda. Kasta nga rutin na sa una, Maray. Manipod ka no idagpaspasada ni Kabadong. Saan na amapan agrim remedyo itinatnatang adengdengen da. Ay, kastagayam. Masaok tuman kan ni Inteng day taabanag. Nasao ni Kapitan, abasit ka no tititid ni Kabadong ang mapaspasadaan na. Tabasit ka no ti pasaheros. Ay ngam kanayon kumat amakita na pumpon no ti tricycle. Ne, madin sa daytoy Maray. Dak kaya ti agsaaw, Maray. Tamang ano makabasulag. Adda kada kayo kan ni Kapitan amang doktal no anya ti pudnaw. Ay, masapol nga agrin ni da Pari Badong kan Inteng. May papan iti daytoy abanag. Inteng, di ka di dumlaw. Dumlaw itian niya. Dungaw. May papan iti itid ni Pari Badong anapasadaan na. Ha? Nasao kano ni Mari tuyang kan ni Mari Kwanang. Akanayon kano anaimas tigat-gatangan ni Pari Badong asidaenda. Manipod nagpasadan. Ay. Andan marip-ripirip ko ang madingar aramidan ni Pari Badong. Sasaurinak ni Pari Badong. Kastamet ti atap ko. Kahit anya nga iti aramidam ita. Ay, ultimunan. Ibabawik ti tricycle. Kaya't mo asawan. Alaamon ti tricycle. Wala. Ipasada ko. Wano ipapasada ko ni Kwarog. Kwarog, ingkaila ko ni takarag-karag at tricycle mo. No dapay met agumatang Nyanggal mate. Kansyawan na pailang mo ti tricycle ka. di mo ka di kaya ti kabarbaro at tricycle ka. Isut ipasada. Anya ti kahit mo asawa ng kail. Ibabawik ti tricycle ka ni Pari Badong. Tasasauran na. Mapay nga na nagtalag kayo kan kuana Kinaasyak nga ro, ta imay idi nagpakaasi. Ita, sasaurin na gayam ti lukaw. Sapay naglastog ang kail. Imbaga na asaan ko kano ngay abay ti tricycle ko iti tricycle nga. Ha? Tamarugitan ka na. Imbaga na kadikin ka ti kasta. Ang kail. Imbaga na pa napatpatag ka ni tatabadong kan ka. Ngam iti siyak akanakam. Ay loko day ta. Ay, pare, kunak kumakinkwanan. Agam, uray saanin. Loko man. At to, itibingay mo, itinapasadaak, pare. Kukuha mo tinapasadaam itangal daw. Anya, kukuha ko, tinapasadaak. Kunang, pare. Agam, ibabawi kong ti tricycle. Anya, ibabawin, pare. Nagbasit nga ba, ti mapaspasadaam. Maluglugyak. Ni kwarugan ti mangipasada. Ay, saan kumamot, pare? Siyaklata, ti mangipasada. Pinagustuhan ka, iday, ta nagpakpakaasi ka. Angam nadamag ko. Kanayon kano nga ado ti pasaheros no. Angam sasauran nak man. Ay, ikanak pa'y kumamot iti may sape agundaway. Pare. Saan mo kumamot nga ibabawi ti tricycle, Hay! Lading itak paray. Angam ibati mo ti tricycle ta ipasada ni Kwarog. Kat agawitan. Nay, apayan ba daw? Nalpay tabagam, nalukot tarupam. Awanin tuyang. Naamuan ni parinting nga sinaor ko itinapasadaan ti tricycle. Ibagbaga nga mingkang ka. Maday ti mangsaor, ngam inaramid mo malat. Agbabawi ak. Awan mo't mabaling ko. Idamot tinipyar ti paspasada. Ay, agsubli tamanen iti kinarigat. Tawanan pagsapulam. Ay, dayta nga rod kahit. Saan ko lako man alinukloko ni Kapitan. Tapno at dapay ipasadak. Sayang. Ita, imbabawid ang ti tricycle.
Awanan ti pagkupkupitak tuyang. Ay na, tatabadong. Di ka mangloko iti padam a tao. Tapno awan to ti pagbabaw niya. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng.